Við lærum enska. Viðfangsefni dagsins, geymsla í eldhúsi. A food storage container. Matarílát. A lunchbox. Nestisbox. A food storage bag. Matarpoki. A freezer bag. Frystipoki. Plastic wrap. Plastfilma. Aluminum foil. Ofpappír. A pantry. Búr. A kitchen cabinet. Eldhússkapur. A kitchen drawer. Eldhússkúffa. A kitchen shelf. Eldhúshilla. A spice rack. Kryddhilla. A bag clip. Pókaklemma. Dish soap. Uppþvottalaugur. Dishwasher detergent. Uppþvottavélarefni. A dishwasher. Uppþvottavél. A dish sponge. Uppþvottasvampur. A dish brush. Uppþvottabursti. A scrub brush. Skrúbbursti. A scouring pad. Skrúbbúði. A dish rack. Diskarekki. A kitchen sink. Eldhúsvaskur. A sink strainer. Vaskasikti. A paper towel. Eldhúspappír. A cleaning cloth. Hreinsiklútur. Cleaning wipes. Hreinsithurkur. Cleaning spray. Hreinsispray. A spray bottle. Sprayblaska. Rubber gloves. Gúmmihanskar. A trash can. Ruslafata. A trash bag. Ruslapoki. A recycling bin. Endurvinnslutuna. A compost bin. Moltutuna. A broom. Kústur. A dustpan.
Þægiskófla. A floor cloth. Gólfklútur. A trash can. A dish brush. A floor cloth. Viltu muna þessi orð að eilífu? Farðu á flashcardsluna.com og æfðu þetta spil og þúsundir annarra ókeypis. Hlekkur í lýsingu.